काजलको कुरा गर्ने भए मेबी अब स्किन लाइटर भन्दा पनि स्किन ब्राइटर भएको हुनसक्छ क्या शाहरुख र काजल इफ दे वर लाइक अ जोडी द्याट अलवेज वन अवार्ड्स when we were growing up, right? Oh, Kajol is dusky or हुन्छ नि अब हुन पनि उसको युनिब्राउ पनि छ है yeah all the time overall म्याच गरेर लिने हो कि अब म अम्बानी त होइन होइन एकदमै म स्ट्रेसमा थिएँ अनि ल ओके सबैजनाले भन्दो रहेछ के रहेछ यो भनेर ट्राई गरौँ न भनेर गर्दा त आई स्टार्टेड बलिङ के लाइक आइ एम लाइक सच अ रुन्ची ओ म त केही लाइक त्यो के स्याड के देखाइदियो भने आदमीले एउटा कुरा चाहिँ एज एन अन्टरप्रेन्योर यु डोन्ट ह्याभ टाइम जस्तो लाग्छ कि मेरो चाहिँ स्किन केयर रुटिन इज अलवेज सिम्पल डस्कीलाई लाइट बनाउने लाइटलाई डस्की या ट्यान बनाउने इज पोसिबल हजुरको छालामा भएको मेलानिनले सजेस्ट गर्छ कि यो पर्सन चाहिँ यो कलरमा हुन्छ जन्मिन्छ उसको हेयर आई सबै मेलानिनले प्रड्युस गर्छ पहिला पहिला त ब्लिच पनि लगाउँथ्यो फेसमा नो प्रब्लम नट इट मेक्स युर स्किन भेरी लाइक अब त्यो ब्यारियर जुन हाम्रो छालाको ब्यारियर हुन्छ त्यसलाई डिस्ट्रप्ट गर्छ क्या केही पनि कुरा धेरै मात्रामा भयो भने इट बिकम्स पोइजन जिरो नै मनी छ भने चाहिँ अब आफूलाई लोनमा डुबाएर जुत्ता किन्न थाल्यो भने द्याट बिकम्स रङ भगवान्ले हामीले इन्टेन्डेड बनाएको थियो भने त म जिन्दगीभर कपाल पनि काट्नु हुँदैन नङ पनि काट्नु हुँदैन होइन सनस्क्रिन एन्ड फेस वास एन्ड मोइस्चराइजर त्यो तिनवटा भइन्छ कहिलेकाहीँ तोरीको तेल लगाएर 10-15 मिनट घाममा राख्नु वाइ नट तर आई डोन्ट थिङ्क इट वर्क्स एज अ सनस्क्रिन जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई विन्टरमा पनि हामी सुन्तला छोडाएर या के भन्छ त्यसलाई पिनट्सहरू लिएर त्यो घाममा बसेर इट्स लाइक अ फ्यामिली थिङ बेबीको स्किन मोइस्चराइज हुन्छ र घाममा बस्नु साथै भन्छ नि त एउटा इफ मसाज गरिदिएर सर्कुलेसन पनि बढ्यो होइन घाममा बस्दाखेरि कोही गोरो हुँदैन नि त घाममा बस्दा जहिले पनि यो डार्कर घन्टो राखिदियो भने त इफ यु नोटिस बेबी पनि त ट्यान हुँदै जान्छ नि त हुन त नेपाल इन्डिया जस्तो ठाउँमा गोरो स्किनलाई राम्रो मान्छ नि तर जति मेलानिन धेरै भयो नि त्यति बेटर हो क्या यो भएन बट देन यु नो आई एम द काइन्ड अफ पर्सन लाइक इट्स भेरी स्वाभाविक Welcome to the Safar with Samir. How are you? I'm good. हजुरलाई कस्तो छ? एकदमै ठिक छु. I'm happy. I'm happy to be here. धेरै पछि I'm doing a show like it's getting to talk so it's always good. Oh yeah, you will be talking a lot today. Oh my god. It's not के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? म त जहिले पनि काममै व्यस्त हुन्छु. ब्युटी बारमा मेरो सलोन छ so I'm usually busy there क्लाइन्ट्सहरुसँग यताउता हैन गफ मिस नेपाल and all that त्यो पनि हजुरको हैन मिस नेपाल यस्तो हो मिस नेपाल मिस युनिभर्स मिस भिभा मिस ग्रान्ड यिनीहरू सबै अर्गनाइजेसन्सहरूसँग चाहिँ काम चाहिँ गरेको छ बट आइ एम नट लाइक पार्ट अफ इट ओके सो यु आर नट अ पार्ट अफ इट नो आई जस्ट युज टु ट्रेन द कन्टेस्टेन्ट्स अर द विनर्स अर मेकअप गरिदिनु पर्ने त्यस्तो तर लाइक आफै पार्ट अफ द अर्गनाइजेसन चाहिँ होइन ए ओके आई honestly I thought you are one oh my god no but I mean that can be I mean, sure, but I feel like I don't have the elegance to be a beauty queen. Just like so, you need to. No, but you know, like I've heard a lot about you, honestly, and you know, your skin itself is really it's glowing now. You know, like although it's makeup, but normally like, yeah, it's glowing. So thank you. Tell me something about your, tell me some secret about your skin. About my skin? Yeah. You know what? Even though I have a salon, I'm a skincare therapist, makeup artist, whatever you want to call it, and मेरो चाहिँ skincare routine is always simple. Like it's so simple, so basic, I know. It's usually gentle face wash, a moisturizer, and a really good sunscreen. That's about it. Like I don't even I don't do any drama, but I do get regular treatments. अब एउटा के फाइदा त हुनु पर्यो नि हैन आफ्नै beauty salon भएको. So regular monthly facials or कहिलेकाहीँ टाइम नहुँदा 2 months मा एकचोटि. So that's I keep it very simple. Okay, as you're an esthetician, मलाई एकदमै धेरै क्वेशन छ. कस्तो भने धेरै in a way कि there are some subjective questions. For sure. If we look into a Bollywood, हैन I'm going direct there. Bollywood मा चाहिँ कतिजना एक्ट्रेसहरू हुनुहुन्छ नि जस्तै काजल you can see she had very dark skin. हामीले हेरे हो नि त अब DDLJ and all that movie. And अहिले हेर्ने भने her fairness have totally changed. Like it seems like it's totally different person. Yeah. How is that possible? Is that for normal people or just just for celebrities? So like obviously skin tone is a personal choice and it's sad that early 21st century ma aera 2025 ma aera pani it's still a conversation that like lighter skin or dusky skin or tone ma skin tone ko barema discussion chai huncha but it is possible to change the skin tone. For example, dusky lai light banaune, light lai dusky ya tan banaune is possible. So jun maybe this is just speculative that if Kajal ko kura गर्ने maybe she had some like त्यो drip त्यो glutathione or कोही को
drip treatments हुन सक्छ होला, or it's just probably a lighter shade of foundation, or there's so many other treatments that you can do that अब स्किन लाइटर भन्दा पनि स्किन ब्राइटर भएको हुनसक्छ कि. मेबी जुन जमानामा हामीले काजोललाई देखेको थियो मेबी त्यति बेला यो ट्रिटमेन्ट्सहरू त्यति थिँदा पनि थिएन होला र त्यति इम्पोर्टेन्स पनि दिँदैन थियो होला कि लाइक ओ वाट इज द स्किन टोन अफ दिस पर्टिकुलर एक्ट्रेस. लाइक इफ आई रिमेम्बर शाहरुख र काजोल दे वर लाइक अ जोडी द्याट अलवेज वन awards when we were growing up, right? And never once did we ever discuss that, oh, Kajol is dusky, or unibrow pani cha hai. You know what I mean? Like that was never, yeah, so it was never, she was always that gorgeous actor for us, I know. It was never a conversation. So oily aera chai ab your conversation bhaira. Right. Oily aera ta aba, you know, people stop to talk. I'm sorry, but people stop to talk about their acting skills and everything. They're more into their skins and body and how kinky you're looking. Yeah. So, but again, going back to Kajal, those things, हजुरले भन्नुभयो lighter shade of foundation पनि हुन सक्छ. Is it, but foundation usually आफ्नो skin tone सँग match गरेर लिन्छ नि, that's how. Exactly. So usually चाहिँ foundation हामीले जस्तो यहाँनिर swatch गर्छ, it matches your neck पनि भन्छ. So overall match गरेर लिने हो. Okay, so technically foundation should be your skin but better मात्रै हो नि त. So like कुनै discolorations छ या redness छ त्यसलाई just to like भनौँ न hide it in a way, भनौँ न just to look fresh, त्यसको लागि हो. Usually not to change the skin tone. तर अब हजुरले युज गर्नुभएको थियो एउटा phrase, scientific kind of, what was that beta thing? त्यो glutathione, त्यो त is just like a drip that makes your skin brighter, त्यति मात्रै हो. There's so many other things that यस्तो हुन्छ. So हाम्रो छालामा मेलानोसाइट्सहरू हुन्छ हैन. मेलानोसाइट्सहरूले मेलानिन भनेर पिगमेन्ट प्रड्युस गरेर आउँछ that gives the skin its color. For example, हजुर र मेरो maybe we have similar skin tones, or we have different skin tones. तर हजुरको छालामा भएको मेलानिनले सजेस्ट गर्छ कि यो पर्सन चाहिँ यो कलरमा हुन्छ, जन्मिन्छ, उसको हेयर आई सबै मेलानिनले प्रड्युस गर्छ नि त. So there are certain treatments that inhibits, like त्यसले चाहिँ यो मेलानिन प्रोडक्सनलाई कम गराउँछ के. So then slowly with time, obviously melanin production कम हुन साथै your skin becomes lighter, because the more amount of melanin produced, the darker you are. The less amount of melanin is like lighter you are. Is there a way to eat something, कुनै supplement जुनले चाहिँ you know it produce less melanin? Less melanin, maybe त्यही ग्लुटाथायोनहरू हुन्छ. एन्ड अब मैले चाहिँ त्यसो धेरै यो बारेमा चाहिँ रिसर्च गरेको थिएन, बिकज द्याट वाज नेभर समथिङ द्याट अकर्ड टु मी हुन्छ नि. बट अब कतिजनाले त त्यो त्यही कुराको आइभी ट्रिप्सहरू पनि गरेको देखेको छु. देयर इज अल्सो केमिकल पिलिङहरू पनि. अनि पहिला त ब्लिच पनि लगाउँथ्यो फेसमा, यु नो, लाइक अहिले पनि छ पपुलर, लाइक स्पेसली अब कन्ट्रिज लाइक नेपाल, इन्डियामा स्टिल ब्लिचिङ भनेर पनि ट्रिटमेन्ट हुन्छ कि फेस ब्लिच भनेर हुन्थ्यो. अनि त्यसले चाहिँ फेसलाई अब जस्तो हेयर ब्लिच गरे जस्तै के हुन्छ नि, मेक्स इट लाइटर. Is it safe though? No, probably not. It makes your skin very like अब त्यो barrier जुन हाम्रो छालाको barrier हुन्छ त्यसलाई disrupt गर्छ के. So anything that disrupts the barrier, it's not going to be great for the skin, right? So I feel like anytime, that's my personal thought, you know. You're a professional, so you can answer it better. But मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, you know, when you're trying to go against the nature, like you know, your skin, you know, people do surgery and all this stuff, like that's definitely not healthy for you, right? It's an artificial thing. What would you say? See, I think केही पनि कुरा धेरै मात्रामा भयो भने it becomes poison. You know, even water, which is so great for you, if you drink it in excess, you get water poisoning हुन्छ नि त. So anything in excess is very bad जस्तो लाग्छ. In terms of like अब अहिलेको जुन cosmetic proceduresहरू आछ, from botox देखि लिएर अब nose job देखि लिएर, अब it really depends on the person. If you go to the extreme, that is affecting you not just physically मात्रै होइन कि, if it's affecting you mentally भने चाहिँ definitely it's on the wrong aspect भन्छु कि. तर if you are doing it, let's say अब you know, mentally पनि like हुन्छ नि त, अब जस्तो you are wearing a certain blue color को या jeans या these Nike Air, whatever, like, you know, like the shoes, I mean, like these are expensive shoes, right? But you could have easily gotten something cheaper. तर किन you bought this branded कुरा हुन त, like जुत्ता त जुत्तै हो नि त भनेपछि it makes you feel good नि त, हैन. अब तर यो कहिले अब bad हुन जान्छ त, if you start an obsession and you start taking loans from the bank and आफूलाई लोनमा डुबाएर जुत्ता किन्न थाल्यो, that becomes wrong जस्तो लाग्छ के, हैन. So there is a balance, okay? So if you want to feel good so that it makes you feel physically wake up like, oh my god, my skin feels good because I did this,
एक्स ट्रिटमेन्ट भयो भने इट्स ग्रेट तर इफ यु बिकम द्याट पर्सन एन्ड एभ्री टाइम मिरर हेर्छ ओ माई गड यो देन द्याट इज एक्सेसिभ अनि त्यो चाहिँ अब्सेसिभ नेचर भएर नेगेटिभ हुन थाल्छ सो इट रियली डिपेन्ड्स अन वेयर यु ड्र द लाइन म चाहिँ त्यो भन्छु I've heard about you. You are like blessed with your skin, and you are very beautiful for Thank sure. you. So, do you support personal modification in your body? Like, how you modify? See, the question itself, the name itself, personal modification. So it really depends on the person to person. More personally, like, the modification, the implants or halera, I think it looks pretty cool. Okay. Would I do it on myself? Probably not, because I'm really blessed. scared. Yeah, no, because I'm scared. Like, no. Personal modification, like, or what kind of modification? There's like people who do it for art. Like, they go those reptile type skin or banan thalcha. That's a little more artistic and out there, just like malai, But oru personal modifications, maybe like fillers or implants, really like if अब मैले त्यही भने एक्सेसमा गएन भने त वाइ नट जस्तो लाग्छ क्या म त मलाई चाहिँ यो पनि त पर्सनल मोडिफिकेसन हो नि त सो फर इक्जाम्पल माई हेयर कलर राइट नाउ इट्स ब्राउन एन्ड इभन दो इट माइट नट बी इम्प्लान्ट गरेर ब्राउन हेयर नलगाए पनि मैले कलर गराएको छु नि त सो इट इज अ काइन्ड अफ पर्सनल मोडिफिकेसन राइट नङ काट्नु शुद्ध पनि त एउटा मोडिफिकेसन हो नत्र त जसरी भगवान्ले हामीले इन्टेन्डेड बनाएको थियो भने त म जिन्दगीभर कपाल पनि काट्नु हुँदैन नङ पनि काट्नु हुँदैन होइन लाइक you know what I mean that makes sense that's what I see yeah, so you should grow out. Right, it's natural thing. Yeah, just let it grow. Let it grow. You shouldn't. Okay, that's pretty cool. That actually hits me. Yeah. So, talking about the skin again. Your podcast, general audience are there around. There are a lot of people who don't have enough money to go out in the salon. उनीहरूको लागि कुनै I know I'm going against your profession. No. उनीहरूको जुन होम रेमेडिजहरू हुन्छ नि how can they cleanse their skin, work in their skin to make it brighter or lighter, whatever you wanted to call it. Okay, so first of all, definitely beauty treatments bhaneko not for the affordable ko लागि मात्र हैन तर हो because it's a business. Obviously if you pay money you get the treatment, right? But that doesn't mean that you can't do anything at home. हैन हाम्रो great grandmothers or देखि लिएर grandmothers or usually they never used to visit the salon anyways, right? I personally think they had the greatest skin. Also they didn't I feel like they didn't have to sit in front of the blue light like laptops, computers, काममा धेरै हिँड्नु पर्दैन थियो होला हैन मोस्टली अब त्यति बेला को lifestyle was घरमै like women especially हैन it sounds sad तर वर्कमा त जानु त I don't think त्यति धेरै पर्थ्यो तर whoever used to had to work outside like fielderमा उहाँहरुको त स्किन ड्यामेज त सन ड्यामेज त हुन्थ्यो so if you notice लाइफ स्प्यान पनि लेस नै थियो हैन त्यसमाथि स्किनमा लाइक त्यो अलिकति सन ड्यामेज त्यो हुने गर्थ्यो के सो त्यो चाहिँ छ सो I think keeping it very very simple अब जीरो नै मनी छ हैन अब जीरो नै मनी छ भने चाहिँ अब त्यही फ्रेश वाटरले मुख धोयो अनि त्यो जुन राइसको हुन्छ नि राइसलाई एकदमै मसिनो पारेर ग्राइन्ड गरेर त्यसले एकदमै मसिनो इट क्यानट बी लाइक एकदमै मसिनो धुलो के अलमोस्ट लाइक पाउडर धुलो गरेर हल्का एकदम जेन्टल वेमा एक्सफोलिएट गरेर लाइक अ स्क्रब युज गर्न मिल्यो हैन त्यसरी अदरवाइज अलिकति लाइक यु हेभ अ लिटल बिट अफ ब्यालेन्स विथ यु भने चाहिँ आई वुड सजेस्ट लाइक अ रियली गुड सनस्क्रिन एन्ड अ फेस वास एन्ड अ मोइस्चराइजर त्यो तिनवटा भयो भने द्याट डजन्ट मिन यु हेभ टु बाई द मोस्ट एक्सपेन्सिभ वान यु क्यान जस्ट गेट जुन हामीले जुन मेडिकल ग्रेडवाला भन्छ नि जुन औषधि पसलमा पनि कति धेरै सनस्क्रिन्स मोइस्चराइजर फेस वास पाउँछ इट्स मच मोर चिपर देन कस्मेटिकवाला सो त्यो किनेर लगाउँदा हुन्छ एउटा out of my curiosity, like जब when there was little child हामी नि बच्चा हुँदाखेरिको टाइममा हैन मदरहरूले चाहिँ स्पेसली बच्चाहरूलाई त्यो अनुहारमा तोरीको तेल लगाइदिने सो त्यो तोरीको तेलले सनस्क्रिनको काइन्ड अफ काम गर्थ्यो त्यो टाइममा कि डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द लोजिक बिहाइन्ड इट आई थिङ्क है कहिलेकाहीँ तोरीको तेल लगाएर 10-15 मिनट घाममा राख्नु वाइ नट भाइटामिन डी अब्जर्प्सन राम्रो हुन्छ होइन तर आई डोन्ट थिङ्क इट वर्क्स एज अ सनस्क्रिन जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई है सनस्क्रिन लाइक युजली जतिसम्म मलाई जस्तो फिल हुन्छ र थाहा छ होइन अब ओइल युजली एम्प्लिफाइज जस्तो ट्यानिङ गर्ने बेला पनि म जब क्यानमा बस्थेँ वी ह्याड लाइक ट्यानिङ लोसन विच इज सिमिलर टु ओइल अनि त्यो लगाएर चाहिँ घाममा बस्थ्यो टु मेक युर स्किन डार्कर होइन सनस्क्रिनले चाहिँ युजली अब ट्यान हटाउनलाई सनस्क्रिन होइन इट्स जस्ट द्याट टु प्रोटेक्ट युर लाइक अ स्क्रिन फ्रम द सन मात्रै हो सो फर तोरीको तेल लगाएर चाहिँ दुईवटा बेनिफिट्स आई पर्सनली फिल लाइक एकदमै बेसिक भनेको चाहिँ बेबीको स्किन मोइस्चराइज हुन्छ र घाममा बस्नु साथै भन्छ नि त एउटा इफ मसाज गरिदिएर सर्कुलेसन पनि बढ्यो होइन बेबीलाई मसाज
गराउँछ नि त सो या सो तोरीको तेलले मोइस्चराइज गर्यो तेल लाउन साथ यतिकै त ड्रप गर्दैन तेल यु मसाज द तेल नि त सो सर्कुलेसन बढ्यो अनि घाममा 10-15 मिनट्स राखेर त्यसले गर्दा भाइटामिन डी अब्जर्प्सन हुन्छ सो यो तिनवटा गऱ्यो भने त इफ यु लुक एट इट इट जस्ट feels like it's for moisturization, blood circulation, and to absorb vitamin D. जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ it's a good practice yeah it is a good practice yeah so not like घन्टो राख्दियो भने त if you notice baby पनि त tan हुँदै जान्छ नि त अनि tan भनेको you need to understand that tanning means sun damage हो नि त because how the skin works is जस्तो हजुर सुन्नु भएको छ नि घाममा बस्दाखेरि कोही गोरो हुँदैन नि त घाममा बस्दा जहिले पनि you are darker no matter what skin tone you are from हैन why is because हाम्रो छालाले जति ड्यामेज भयो त्यति एक्स्ट्रा मेलानिन प्रड्युस गरेर हुन्छ कि बिकज एक्चुली द मोर अमाउन्ट अफ मेलानिन द हेल्दियर स्किन इज के हुन त नेपाल इन्डिया जस्तो ठाउँमा गोरो स्किनलाई राम्रो मान्छ नि तर जति मेलानिन धेरै भयो नि त्यति बेटर हो क्या एक्चुली छालाको लागि आई हेभ अ फनी थिङ इट कुड बी फनी एक्चुली नेपालमा डार्क स्किन भएको मान्छेहरू विदेश गएर सर्टन इयर्स बसेपछि गोरो भएको देखेको छु क्या मैले ए ओके इट कुड बी बिकज अब मलाई लाग्छ धुलोहरूले गर्दा पनि होला कम भएर एन्ड देन अल्सो जस्तो नेपालमा मेबी मलाई लाग्छ स्कुटरमा हिँड्ने बानी हुन्छ टु विलर्स एकदमै पपुलर छ नि त मैले धेरै जस्तो देखेको जो यहाँ टु विलर्स चलाएको छ युएसहरू गएर टु विलर्स चलाइरहेको हुँदैन है युजली दे आइदर शिफ्ट टु कार अर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सो त्यो ट्राफिकमा बसिराख्ने घाममा त्यो स्कुटरमा छैन जस्तो लाग्छ वान अफ द रिजन्स just like I'm from New York. In New York, I drive my motorcycle. Oh, you have a motorcycle there? Okay, that's very rare. Yeah, I mean, I ride it maybe max by a month in a whole year. Why? Because you have snow. Okay. So half a year is covered with snow. So you're not gonna and you're gonna have rain. I know. So the only time you will be riding it is when it's a real great sun out there, right? Till the okay, you're because especially America, you cannot trust the weather, right? Especially in New York, it could be you'll be amazed. Actually, it's real good sun, shining bright. You're riding it. There's a bridge. You just cross the bridge and there is a rain. Okay. I've faced what that. What is this? And even if you have a convertible car, you're like not comfortable kahin gaera pani pardine ho ki so that could be the factor. And other factor I think is maybe less sunlight because you're not exposed to the sun so much, right especially basically yahanira two wheeler hunu jastai America ma car haina so you get out of somewhere, you get into a car, you go somewhere, you're in हजुर चाहिँ सनमा एक्सपोज हुने टाइम भनेको चाहिँ only when you want it to or when you're going to a beach or something and that could be the thing. But I've seen people like त्यस्तो हुन्छ बिकज अब यहाँ त मलाई लाग्छ अर्को एउटा कुरा मेबी बिकज यहाँ त अब इभन विन्टरमा पनि हामी सुन्तला छोडाएर या के भन्छ त्यसलाई पिनट्सहरू लिएर त्यो घाममा बसेर इट्स लाइक अ फ्यामिली थिङ यु सिट डाउन इन द सन एन्ड सोक अनि मेबी युएसमा अब ट्यानिङ नै भनेर खैरीहरू त गर्छै होला कि नेपालीहरूले त्यसरी गर्दा युजली है ब्रन एन्ड ब्रट अप या इन नेपालको मान्छे त्यहाँ गएर पनि ट्यानिङ चाहिँ गर्दैन जस्तो लाग्यो प्लस वी आर अलरेडी हेभ ब्राउन स्किन एनिवेज राइट सो धेरै गरेर आउँदैन I feel like we are really blessed your brown skin सँग चाहिँ किनभने you won't see as much skin cancer in Indian Nepali culture हुन्छ नि जुन अमेरिकन या युरोपियनमा देखिन्छ स्किन क्यान्सर एकदमै कति मिलियन हो कि कति बिलियन जाँदा स्किन क्यान्सर भइरहन्छ हिजो अस्ति भर्खर मात्रै मेरो स्टुडेन्ट्सहरू पढाउँदा वी जस्ट ह्याड दिस काउन्ट के भनिरहेको थियो कि लाइक वान अफ द मेजर लाइक हुन्छ नि यो बेजल सेल के अरे कार्सिनोमा वाट एभर स्किन क्यान्सर एकदमै प्रिभ्यालेन्ट छ भनेर त्यो एउटा स्टडी चाहिँ थियो कि अबाउट लाइक स्किन क्यान्सर फर स्योर बिकज अनि आई थिङ्क वी आर we get birth हामी जुन ठाउँमा छौँ इफ यु लुक इन्टु अफ्रिका होइन त्यहाँको मान्छेहरू उनीहरू त्यस्तै नै जन्मिन्छ क्या तर तिनीहरू त्यहीँनिर सदियौँदेखि बसेर हो नि त होइन अब त्यो पछाडि त जेनेटिक हुन्छ बट हामी यहाँनिर बस्छौँ जस्तै फर इक्जाम्पल हाउ मच अफ ओबिसिटी यु सी इन यु बेसिकली डोन्ट सी एनी होइन एक टाइम हामी जस्तै वेन आई वाज इन स्कुल आई स्टिल रिमेम्बर खैरेहरू चाहिँ गोरेहरू अमेरिकादेखि या अस्ट्रेलिया क्यानाडा कहाँदेखि आएछ मोटो मोटो होइन उनीहरू त दे आर बेसिकली सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम नै ओबिसिटी हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ विदेशको अनि दे आर रियल बिग वी लाइन्ड अप ओ माई गड यत्रो मोटो मान्छे हुन्छ भनेर लुक एन्ड एट इट होइन अनि हामीमा हुँदैन बट वाइ नट अस यदि इफ यु लुक इन्टु द फुड होइन हामीले जुन हाम्रो कार्ब इन्टेक छ
we basically don't have any we're protein bhate intake. people. Right. हाम्रो त सोच्नु न बिहानको तपाईँको चाहिँ ब्रेकफास्ट पनि राइस भयो त्यहाँदेखि लन्च राइस स्न्याकमा पनि इन जेनरल फ्यामिली इन नेपाल त्यही भात भुटेर होइन फ्राइड राइस बनाएर त्यही स्न्याक पनि त्यही भयो डिनर पनि यति धेरै कार्बोहाइड्रेट सो यु नो म मेरो वेटमा वर्क गरिराख्दा चाहिँ आई वाज काउन्टिङ माई क्यालोरी एन्ड अल द्याट मैले बेसिकली आई ह्याड अ राइस इन माई फार्म एन्ड आई पुट इट इन अ स्केल होइन मेरोमा स्केल छ एउटा क्यालोरी काउन्ट गर्ने food weighing, you know, it also does the calorie. Yeah. Oh, nice. Okay. Yeah, एउटा booklet आउँछ त्यसमा. So, you know, you put the code in there, जे पनि राखेको. So, rice राखेर. It was over 500 calorie. And you know what I should eat? Like 17 to 1900 calorie to be in deficit, right? Yeah. And I was like, I took a deep breath, kya? Oh my God, the way we eat, how are we not obese, you know? It's probably because of the non-processed food होला नि त everything is like farm to table जस्तो लाग्छ मलाई नेपालमा but again त्यो हाम्रो maybe we are genetically त छँदैछ लाइक एसियन्सहरू स्पेसली लाइक अब जापानिज कोरियनहरू पनि हेर्नु न इभन नेपालमा कोही ओबिस नहुने त होइन त होइन जस्ट पर्सेन्टेज वाइज लेस हुन्छ तर कम्पेयर टु लाइक द प्रोसेस फुड हाउ जस्तो अमेरिकामा जुन फास्ट फुडको कल्चर छ लाइक ड्राइभ अवे यु डोन्ट इभन सिट डाउन इन अ रेस्टुरेन्ट यु जस्ट इट इन यर कार एन्ड जस्ट ड्राइभ थ्रु होइन त्यो जुन सिस्टम छ अफ लाइक यु नो द फास्ट फुड कल्चर नेपालमा अहिले पनि त्यति छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई देयर इज नो आई डोन्ट थिङ्क देयर इज इभन वान ड्राइभ थ्रु नेपालमा होइन सो द्याट स्पिक्स अ लट सो वान अफ द थिङ्स कुड बी जेनेरिक अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोसेस्ड फुड चाहिँ भेरी लेस छ होइन हाम्रो त्यो स्न्याक्सहरू भनेर त्यो चिप्सहरू भनेर लाइक हजुर भने जस्तै लाइक स्न्याक्समा चिप्सहरू यो भन्नु सट्टा त हाम्रो मेबी ल वाइ होला एउटा अनि अर्को भनेको अहिले भने जस्तै भातलाई नै भुट्ने भन्नुभएको थियो नि त सो द्याट इज नट लाइक प्याकेज नि त इन अ वे लाइक you would have in the States. Especially गाउँतिर like Twinkies and all that stuff. Right, you know. Right. Okay. Yeah. As you don't have much time, but direct. For sure. You know, like you. I'm so sorry. I was late, and I'm like, hurry up. Continue, please. Yeah, I totally get it. Especially मलाई यो question नि हजुरको time ले गरेर I kind of remember कि you know how do you manage time? You are an entrepreneur. You know, you do a lot of other stuff. You work with you know beauties and you do a lot of stuff. Like how do you manage time? I mean, I feel like म अम्बानी त होइन so it's not that difficult तर एउटा कुरा चाहिँ एज एन अन्टरप्रेन्योर यु डोन्ट ह्याभ टाइम जस्तो लाग्छ कि हिजो राति पनि म 10 बजेसम्म सलोनमा के भइरहेको थियो इस्युजहरू होइन त्यहाँ पुगिरहेको थिएँ सो यु नो वेन इट्स योर ओन यु डोन्ट रियली अब जस्तो इट्स लाइक अब इट साउन्ड सो अब त्यो होला होइन लाइक कम्पेयरिङ टु अ मम आई गेस लाइक ममलाई सो द्याट्स लाइक हाउ डु हेभ टाइम फर यर चाइल्ड भने जस्तै इट्स लाइक वेन यु हेभ अ बिजनेस यो ओन बिजनेस इट्स लाइक योर बेबी कि यु हेभ टु बी देयर फर एभर लाइक कहिले बिरामी भइदिन्छ कहिले एकदम राम्रो भइरह होला कहिले यत्तिकै नै chill भएर बसिरहनु सो इट्स नट लाइक यु जस्ट इट जस्ट happens it becomes your priority race you're never off like if you're in the business you're never off in my head like it's not a job neither where at like 10 o'clock sign in garyo 6 o'clock it's a responsibility it's a freaking responsibility and you just have to be there you know? Yeah even me being an entrepreneur right now I'm an entrepreneur I see myself but time management is the key and you know like when you do a lot of other stuff but I'm really bad at time management let me tell you I'm bad at management but I do give time to everything you know that's the why it's like all over the place but सबैलाई नै time दिइरहन्छु right but no it looks like you're a good time manager you're here and I don't think so but I'm trying I'm still learning because you know throughout the podcast I talk about time management and you know maybe you can teach me I wish you know you don't have much time I don't think I'm capable to teach you but I could have shared something that I learned from other people but I'll watch your other shows on the podcast and then learn right? so no lai sablai of course and one thing I wanted to catch is you know people complain okay do you complain all the time you do like I mean but it's just like you know complain about what like you know sometimes I'm just like oh you boy but then you know I'm the kind of person like it's very swabhavik to complain jasto lagcha but you let it go okay because every emotions is valid jasto lagcha malai whether it's complaining whether it's being grateful whether it's being happy sad everything is valid jasto lagcha so you take it in you let it in and then you let it go. So the problem is with complaining people, they don't let it go, okay? The problem is not with complaining just like so the problem is with let it go. Ki kura chitta bujhne timi complain gar and let it go. Right. Okay, that's the only thing. Yeah, if it's not in your hand, it doesn't deserve to be in your brain. Exactly. Right? But as humans,
And I'm a very like emotional person bhanau bhane. So all emotions are valid for me. But I let it come, but I let it go pani ke. So, Right. Are you emotional? I'm like such a runchi. Maybe that emotion त्यो वाला मात्रै like तर त्यही हो कि मेरो emotional कुरामा चाहिँ sometimes I'm emotional, sometimes I'm not. It's such like a opposite ends of the spectrum for some reason. Yeah. How often do you cry? Oh, ma त केही like त्यो केही sad केही देखाइदियो भने I'll be like, ooh, I'll start crying. You know why I ask you? Because you don't have much time, and I'm trying to touch a little bit in spirituality. You know, like spiritual people cry. You know, they think that crying is good. Actually, crying is good. You know, like हजुरको त्यो compact भएर बसेको emotionलाई you'll just drain. Yeah. That's what you do. So do you oftenly cry? मैले in what sense कि भने do you know when you're watching some emotional videos or something, that's different, but do you want to cry yourself? Yeah, like sometimes, okay, so spiritual kurama चाहिँ slowly trying to be more spiritual or maybe in tune with energies or frequencies or whatever you want to call it, right? So recently the affirmations it sounds so funny. I never thought I would speak like this in affirmations and I was crying, like I had really like a big cry for myself, so it felt really good. अनि म यो मान्छेहरुले कहिले भन्छ नि affirmations गर्नुपर्छ माने कस्तो के जे पाइ त्यो बोलिरा what the hell is this जस्तो लाग्थ्यो के तर एक्चुअली एकदमै म स्ट्रेसमा थिए अनि ल ओके सबैजनाले भन्दो रहेछ के रहेछ यो भनेर ट्राई गरौँ न भनेर गर्दा त I started bawling के like गुहाङै रुन थाले अनि एकदमै I felt like you release the चाहिन्छ रहेछ and every time I cry no matter what it is, even watching a movie or whatever, I do feel a sense of after I cry के हुन्छ नि. So like you said, it does help, right? I don't know, maybe psychologists can or psychiatrists can maybe better like सबैजनाले भन्छ नि understand your emotions, like react to your emotions, maybe यही नै होला कि that you do feel good after you cry, let it out भन्छ नि त्यही त होला नि हैन. You just as I said, त्यो compact emotionलाई you just drain out. As you say, affirmation, did you read Secret? I'm sorry, the Law of Attraction. No, I have not read it. I've heard about it, but I've not. Randomly, one day I just decided and I thought, I'm going to do this affirmations. I went on YouTube and I found this really amazing lavender keyboard. Okay? And I don't know why, of all the videos, and since couple of weeks, I've been just listening to her. I was just listening to her, changing, getting ready. It was... Right. It sounds like I'm promoting this book a lot because I talk about this. And this book was kind of life-changing for me. It talks about manifestation and all those good stuff. And going back to affirmation, what do? Do you write or do you imagine? No, I listen to it and I close my eyes, take a deep breath and just so उसले दुईचोटी भन्छ त्यो affirmation को and third चोटी मैले भन्ने त्यस्तो त्यो वाला छ कि so I'm just trying to do that. Writing चाहिँ गरेको छैन. Writing गर्नु छैन. I heard writing is more powerful. Oh really? Because you also say you're writing, your brain is telling you to write. Your brain have to coordinate with your hand to write something, right? So that's why talking, of course, your brain have to coordinate, but sabai sense you're looking at it. If you're reading what you're writing, you're speaking it out. Your ears are listening. Okay, so we are at the end of the roll. Okay. So I just want you to say something. I don't want to tell you what to say, but I just want you to tell our audience, some good tips and tricks about beauty and skin as being esthetician, I think in terms of beauty and skincare ko ma chahi mero biggest thing nei ho, which I keep telling everybody, is less is more. Keep it simple, and I think one of the biggest thing that affects your skin on the outside is how you feel on the inside. Okay, I'm sure genetic makeup and your hormonal disbalance, your diseases you have to kind of work on that. But other than that, if kunai pani reoccurring problems, it could be something that is stressing you out and you're having these issues. So keep it simple, keep life simple. Life is so beautiful, and as long as you keep things simple, that afulai nai garna sajilo, because this is like a lifelong thing that you need to continue. So just keep it simple. Sure. Is what I would say. Awesome. Thank you very much for being in here. Yes. And I will catch you guys in the next episode. For now, there are a lot of people who wanted to see and talk about beauty, who wanted to get some tips and tricks. So do share this video to those people who wants to be more beautiful than they are right now, or who wants to get some tips about the beauty. Directly from Itchya Karki.